வயசானவங்க கழுத்துல ஷேவிங் கத்தி வச்சிருந்த எனக்கு சொல்றதை விட செய்யறதுதான் അവിടെ കൂട്ടത്തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊളിയല്ലേ കത്തിറ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയനന്റെ കത്തി മൂവിയിലെ സെൽഫി പുള്ളി സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ള സീനാണ്. ഇനി എന്തായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്? കതിരേഷൻ ഓൾറെഡി കയറി കഴിഞ്ഞു. അതായത് ജീവാനന്ദം മാറി അല്ല, ഇനി മുതൽ ജീവാനന്ദം കതിരേഷനാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് ആ സോങ് വന്ന്. സോങ്ങിന് ശേഷമുള്ള സംഭവം നമുക്ക് നേരെ സീനിട്ട് പോകാം. വെയിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോങ്ങിന് മുന്നേ. അത് നമ്മളെ റെഫറൻസ്, തുപ്പാക്കി റെഫറൻസ്. റെഡി അല്ലേ? മറ്റേ ജയിലാണോ? അന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയാണല്ലേ? முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. அங்க என்ன காப்பாத்தின ஒருத்தன் என்ன மாதிரி இருந்தான். எனக்கு அவங்க சொல்லணும். நான் ஆள் அனுப்புறேன். உன் இடம் இல்லைன்னு சொல்ல. இல்ல, நீ அவனை கொண்டுட்டா நான் அவன் இல்லைன்ற ஒரே ஆதாரமும் போயிடும். அதுக்கப்புறம் நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஜெயிலே இருக்க வேண்டியதுதான். சரி, நான் உன்னை தப்பிக்க வைக்கிறேன். இந்த காரோட நான் வர முடியாது. என் ஆளுக்கு 2 பேரும் கூட அனுப்புறேன். நீ உன் இடத்துக்கு போய் அவனை என் ஆளுங்க கிட்ட காட்டணும். நீ வெளியே இருந்தா நீ அவன் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்றதும் ஈஸி. അവിടെ ഏകദേശം മറ്റേ പോലെയല്ലേ? 15-ാം തീയതി തന്നൂത്ത് ഫാക്ടറി കേസ് ജീവാനന്ദം പണത്തെ திருப்பி கொடுப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மியூசிக் இல்ல, அவன் பணம் வாங்கினதே நான் எதிர்பார்க்கல. அதை விட எதிர்பார்க்காத விஷயம் ஜீவானந்தம் திருப்பி அடிக்கிறான். என்னமோ ஒரு பிசிறு அடிக்குதே. இந்த ஒரு ஊர் தான் சார் நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுது. இன்னும் 3 நாள்ல தீர்ப்பு நம்ம பக்கம் வந்துடும். மிஸ்டர் லட்சுமி குமார் சப்மிட் பண்ண போற கமிஷன் ரிப்போர்ட் நமக்கு சாதகமா இருந்தா வேர்டிக் நம்ம பக்கம் வந்துடும் சார். ஆனா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு கேள்விப்பட்டேன். பிரகாஷ், whenever you go to a shop and buy something, everything out there has a price tag. இங்க எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரு விலை இருக்கு. ஓ, விலை கொடுத்து ബീജം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. Excuse me, we are from Anna Teresa Old Age Home. These 10 senior citizens are from Tannotti village. We want to see Lakshmi Kumar. Lakshmi Kumar sir, not allowed. என்ன யார் உங்க? ஐயா, நாங்கெல்லாம் தன்னூத்து விவசாயிங்க. உங்க கமிஷன் ரிப்போர்ட்டை வச்சுதான் தீர்ப்பு சொல்லுவாங்களாம். நியாயப்படி எங்க பக்கம் உங்க கருத்து சொல்லுங்க. ஹலோ, இந்த மாதிரி என்ன வந்து பாக்குறது தப்பு. You should not influence me. முதல்ல கிளம்பி எல்லாரும். ഓ, ഏകദേശം ജീവാനന്ദം ക്യാരക്ടർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. சார், ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஐயா, நீங்களும் அங்க இருங்க. அங்க வெயிட் பண்ணுங்க. അത് കുറച്ച് പാവായിട്ട് വരുന്നില്ലേ? நீங்களும். சார், நீங்க ஏற்கனவே வெளில போயிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு நியாயம் என்னன்னு தெரியும். தப்பா ஏதாவது சொன்னீங்க, 17 வயசு பையனை வச்சு குத்த சொல்லுவேன். ஜுவனைல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் 3 வருஷம் தான். டிரைவிங் லைசன்ஸ்ல எல்எல்ஆர் அப்ளை பண்ணிட்டு கார்ல இடிச்சு தூக்க வைப்பேன். ഓ, 304A എല്ലാവരും ஃபைன் மட்டும்தான். இல்லைன்னா துரு பிடிச்ச கத்தியால நானே குத்துவேன். அதையும் துரு பிடிச்ச கத்தி தெரியுமா? குத்துனா உடனே உயிர் போகாது. 8 மாசம் சீழ் பிடிச்ச சாவி. ഓ, മെഡിക്കലും ലോ അല്ല. யோசிச்சுக்கங்க.
பயம் காட்டியிருக்கா? இல்ல, அவன் சொல்றதை கேட்கும்போது ஏற்கனவே பல தடவை பண்ணவ மாதிரி பேசுறான். அவன் சொன்ன செக்ஷன்லாம் கரெக்டா? அப்படியெல்லாம் யாரையும் கொல்ல முடியாது, பாசிபிள் இல்ல. விட்டுருவோமா? நான் இருக்கேன், பயப்படாதீங்க. உங்க தைரியத்துல தான் சார் போறேன். ஹலோ, என்ன சார், பயந்து போய் அவங்ககிட்டயே போயிட்டீங்களா? ஏய் இந்த பார், அவரை பத்தி உனக்கு தெரியாது. அங்க டோருக்கு வெளியே அவனை பார்த்து யாரோ வெயிட் பண்றாங்க. அவனுக்கு கொஞ்சம் பார்க்க சொல்ல. சார், டோர் வெளியில யாரோ இருக்காங்களா உங்களை பார்க்க? செக்யூரிட்டி, கம் ஆன் லைன், கோ செக். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், ஐ அம் ஃப்ரம் 29 guys சலூன். உங்களுக்கு ஷேப் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஷேப் இப்பதானே ஒருத்தன் உங்க சலூன்ல இருந்து ஷேப் பண்ணிட்டு போறான். இல்ல சார், ஐ அம் த பர்சன். அப்ப இப்ப வந்தவர் கோ கேட்ச் இட். ஹலோ, ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணு. തിരിച്ചു പേടിപ്പിക്കുന്നു. ஏய் ஷிராக், உன் பின் கழுத்தை யாராவது பார்க்க சொல்லு. Just check. சார் விரல் ரீடு. விரல் ரீடு. മാർക്ക് உன் இடத்துக்கே வந்து உன் கழுத்துல கட்ட விரல் ரேகை வைக்கிறவனுக்கு அந்த கழுத்து இருக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? வயசானவங்க கழுத்துல ஷேவிங் கத்தி வச்சுல எனக்கு சொல்றதை விட செய்யறதுதான். லட்சுமி குமார், அவனால உங்களை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு இப்ப புரிஞ்சிருப்பீங்களே. Well, just chill here. It's just a phone call. சார், நான் ஏதோ சிம்பிள் கேஸா இருக்கும்னு நினைச்சேன். இது ரொம்ப பெரிய இஷ்யூவா இருக்கு. உங்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்ல. உங்க பணம் கவுண்ட் பண்ணிக்கங்க சார், என்ன விட்டுடுங்க. ഓ അതായത് ആൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സേഫ്റ്റി ഇല്ല, പിന്നെയാണ് രക്ഷിക്കാൻ പോണത്. என் கழுத்துல இருக்க வச்சுட்டா 10 பேர் அனுப்புனா என்ன பண்ணுவான்? சமாளிச்சுக்கலாம் சார். 20 பேர் அனுப்புனா செம்ம அடி வாங்குவோம். 40 பேர் துண்டு துண்டாக்கிடுவாங்க சார். 50 பேர் அனுப்பு. செதில் அவனை வெட்ட சொல்ல. ഓ വില്ലനിസം. 10 പേരടിച്ചാ തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. പോയി മറ്റാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നല്ലവനല്ലേ, പക്ഷെ കൂടെ രണ്ടുപേരും വിടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ட்ரெயின்லயோ பஸ்லயோ போகாது, வண்டி மாறி போங்க. லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆளை காட்டினதும் அவனை கொண்டுடுங்க. புரியுதா? ഇവിടുന്നും ആള് കൊല്ലാൻ അവിടെ അത് മറ്റേ അന്നാ ജയിലിൽ കുടിക്കേണ്ട ദേഷ്യം മറ്റേ. ஏய் கதிரே, மணி 1:30 நீ இன்னும் தூங்கலையா? நம்ம கேஸோட ஹிஸ்டரியை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நீ அந்த லட்சுமி குமார போட்ட போல கமிஷன் நமக்கு சாதகமா தான் வரும், வந்து படு. தீர்ப்புக்கு இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்கு. அதுக்குள்ள அவன் எதுவும் ஃப்ராடு தானே பண்ணிடக்கூடாது. 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി. വണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു ലോഡ് ആൾക്കാർ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. 50 പേരെ അയക്കുന്നല്ലോ പറഞ്ഞേ അല്ലേ? പണി അയ്യോ, ഇതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനി? போலீஸ்க்கு ஃபோன். 40 பேர் இருக்கானுங்க. വളഞ്ഞു ഐഡിയ. എന്തെങ്കിലും ട്രിക്സ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലേ? കദ്രേസനല്ലേ ഇത്? പൈസ കൊടുക്കാനാണ്. മറ്റേ കോയിൻസാ അന്നത്തെ പെറ്റി. நீ போய் பெரிய முத்தவங்க ஹால் டோரை லாக் பண்ண, மெயின் போர்டு கிட்ட போய் மெயின் ஆஃப் பண்ண. ஃபுல்லா இருட் ஆயிடும். நான் இருந்து ஒரு காசை தூக்கி போடுவேன். இந்த சவுண்ட் கேட்டதோ ஒரே ஒரு செகண்ட் மெயின் ஆன் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆஃப் பண்ணிடு. மறுபடியும் என் காயின் சவுண்டுக்காக வெயிட் பண்ணேன்.
நான் எப்பெல்லாம் காயின் போடுற சவுண்ட் ஒன்று கேட்குதோ அப்பெல்லாம் மெயின் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணேன். நான் மொத்தமா எல்லா காசையும் தூக்கி போட்டா டோட்டலா மெயின் ஆன் பண்ணிடுறேன். ஓகே അതിന് വേണ്ടിട്ടാ പ്ലാൻ. 50 പേരുണ്ട്. ஏன்டா தொகுறீங்க? லைட் தான் ஆஃப் ஆயிக்குது. பாத்துக்கலாம் விடுங்கடா. ഗേറ്റ് അടച്ചല്ല, മെയിൻ ഗേറ്റ് അടച്ച്. ആരും പുറത്ത് പോകരുത് ഇനി. അവിടെ കൊണ്ടു തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പൊഴയല്ലേ കത്തിറ. ഓ മറ്റേ സാധനം ആയുധം. ഗോസ്റ്റ് എഫക്ട്. തുപ്പാക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇതുപോലത്തെ സാധനം തെളിയില്ലേ കുറച്ച് സ്ലോ മോഷനിലായി ഫുള്ളായിട്ട്. അടുത്തുള്ളതൊക്കെ നല്ല ആയുധം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ വലിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലോ. പോകുന്നുണ്ട്. ആ പിന്നെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോസ്റ്റർ എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാള് വെച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ കറക്റ്റ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ തീർത്ത്. നെറ്റിൽ പഠിപ്പിച്ചോ. കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ ഓൺ ദ സ്പോട്ട്? ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫൈറ്റ് അല്ലേ? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചവിടെ 50 ആൾക്കാരുണ്ടെന്നല്ലോ. ഫുള്ള് കോയിൻ ഉണ്ടല്ലോ. ലൈറ്റ് ഓണാക്കാം. ആ കൊറേ ആൾക്കാർ അടിച്ചിട്ടില്ലേ? പേടിപ്പിച്ചത് അവരെ മേലെ കയറിയിരിക്കുന്നത്. ലോറി കൊണ്ടെത്തില്ല. ഈ ഷോട്ടാ ജവാനുള്ള. അതേ പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ഷോട്ട്. അതേപോലത്തെ ആയുധല്ലേ അതിന്റെ പോസ്റ്ററിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഓണ. കാരണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്കാർ വേറെ രീതിയിൽ. ഓടിപ്പോയിട്. 10 நிமிஷத்துல மொத்த பேரை வண்டியில இருக்கணும். வண்டி இந்த ஏரியா விட்டு வெளியே இருக்கணும். ബാക്കിയുള്ളവര് കുറച്ചുപേര് വേണ്ടേ കൊണ്ടുപോകാൻ. അവരെ പൂട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദ്രോഹിക്കില്ലേ? ഇവര് അതിശയിക്കുന്നുണ്ടാവല്ലേ? ഇത് ജീവാനന്ദം ഇങ്ങനെയല്ലാന്നുള്ളതല്ലേ? അതൊരു പക്ക കോയിൻ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അല്ലേ? ഇത് കിഡു ഫൈറ്റ്. ഈ മൂവിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈറ്റ് ആണിത്. ഓരോ ഫൈറ്റിനും ഓരോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഫൈറ്റിന്റെ ലെവൽ വേറെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 50 പേര് ഒരാള് ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ അടിച്ചിടാം. പക്ഷെ അതിനൊരു
ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ലോജിക് ആ. ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും. കാരണം 50 പേരുണ്ട്, കുറച്ച് പേരൊന്നല്ല. അപ്പൊ അത്രയും പേര് അടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതൊരു ലോജിക്കലി. അല്ല അത് മാത്രല്ല, രാത്രി 1:30 വരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ വരുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു സംഭവം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ അത് കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് കൂടെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം അറിയാൻ പറ്റും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കോർഡിനേഷൻ, അവർ എക്സിക്യൂഷനും വന്നു. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്, ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല സ്ഥലത്തും ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും എന്താ പറയാ ലോ വശങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടല്ലേ. അത് മാത്രല്ല, ശരിക്കും മറ്റേ സാധനം അടിപൊളിയായിരുന്നില്ല. അതായത് നീ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു തമ്പിന്റെ സംഭവം കൊടുത്തത്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ശരിക്കും ഇത് 3ാമത്തെ ഫൈറ്റ് ആട്ടോ, 2ാമത്തെ അല്ല 3ാമത്തെയാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ മീഡിയ റിപ്പോർട്ടർ ഫൈറ്റ്, ഗേൾസ് വരുന്നില്ലേ ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തെ ഇന്റർവെൽ ഫൈറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഓരോ ഫൈറ്റ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ അത് പോയിക്കോളും. അത് കിഡു സംഭവമായിരുന്നു, പറ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത്. എന്തായാലും അടുത്ത സീൻ ഇടുന്ന ആള് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഏകദേശം പുറത്ത് ചാടി, ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവിൻസ് ആവാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സീനിൽ കാണുകയായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.